أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. Chapitre: les égards dus aux savants, aux personnes âgées et aux bienfaiteurs, le devoir de leur donner la priorité sur les autres, d'élever leur siège et de mettre en exergue leur position. Ni bondaye mimbe an lashu kallon kebaw bunya mo korobaw mo minu shika koro fi samantia dungewu ka obla mo wara unye ka ka sigiro korota o lo rofna bangi. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 39, verset 9, dit: est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ont la même valeur? Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ont la même valeur? Allah ko Qur'ana kono yala mogo minu be loni ke ani mogo min te loni ke o be kenye wa mogo te hakla mafo hakli kisatigu. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Selon Uqba al-Ansari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui connaissent mieux le livre d'Allah président à la prière. Si leur connaissance du livre est égale, c'est celui qui possède mieux la sunna, traduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si leur connaissance de la sunna est égale, c'est celui dont l'exil à Médine est le plus ancien. S'ils se sont exilés à la même époque, c'est le plus âgé d'entre eux, ou le plus ancien musulman, le plus anciennement musulman. Nul n'a le droit de présider à la prière de quelqu'un dans son propre fief, ni d'occuper chez lui sa place d'honneur, sauf s'il l'y autorise. Rapporté par Muslim. Amna kabo Uqba bin Amr al-Badrima al-Ansari ala ka jemama ako ala kira ko neman kishbama mo be bla mo nya ka mo la sili ko ke mi be Qur'an lo ka teme bekan ni mo fla mo sabatara soro o ka loni Qur'an ko na kenyala abikele wala mi be sunna lo ka teme ala kira ka tasra lo ka teme no ka loni tra ke kele o fanala wala min ka hijra ke folo min kona ka taga Madina o le be blanye no kala kelen o fana la min shi ka koro ala kira ko adola kelen kana taga ito ɲɔgɔn ka fanga kɔnɔna la a ka yɔrɔ la ka taa bila mɔgɔw ɲɛ ka laseli ni tagala mɔgɔ fɛ ale le be blanye fo n'a ye jɛn d'i ma a b'o cogoya kelen na adola kelen fana kana taga a to ɲɔgɔn ka so kɔnɔna la ka taa sigi a ka bonya yɔrɔ la ale yɛrɛ ka sigiyɔrɔ a be bonya ni sigiyɔrɔ min ka taa sigiyɔrɔ la fo n'a ka jɛn d'i ma i tagala mɔgɔ fɛ i b'a to yen a tigi b'a fɔ i bɛ sigi yɔrɔ min i bɛ sigi. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. Toujours selon lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam poussait nos épaules avant la prière en disant: alignez-vous bien et ne soyez pas dans les positions diverses. Sinon vos cœurs iraient dans les directions opposées.
que viennent juste après moi les gens les plus sensés et les plus sages, puis ceux qui le sont un peu moins, et ainsi de suite. Rapporté par Muslim. Amina kabo Abu Hurairah ma alaka jemama ako amina kabo Uqba ibn Amr ma alaka jemama ako alaka kumbe an kamau joshi ka an ka safatle aba fo anyina o ay safatle akana fo nyonko note ajusku muna fo nyonko mo min kan agbane kirala mo min kan tune kirala oye loni dungewu ani kolon dungewu o kofe minu be tu olula o loni no kolon fanala. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الأسواق. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que pris juste derrière moi les plus sensés et les plus sages, puis ceux qui le sont un peu moins, et ainsi de suite. Et il le répéta 3 fois. Et méfiez-vous du brouhaha des souks, c'est-à-dire le marché. Amna kabo Abdullah bin Mas'ud malaka jamama akwala krako neman kishbama ni mesela ni mowe min kan atune kirala oye loni tigu ani kolon tigu ayo kuma fo shen saba akuma gbe ka bo lo fio kam mankan ma keke moyi songo kuma be na fo amel lola wala man hal ni tara lola se kuma ke tuwere la. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait 2 à 2 les tués de la bataille de Uhud dans la même tombe. Puis il disait lequel des deux connaissait mieux le Coran. Quand on lui désignait l'un, il le mettait le premier dans la tombe. C'est-à-dire le prophète honorait celui qui avait la connaissance. Même dans la tombe, il mettait celui qui a plus de Coran, qui connaît plus le Coran. Amna kabo Jabir ma alaka jambama ako alaka neman kishbama udu kele kofe slamashu atme o fla kabru kono nat be fra mo fla be ningali ke o fla la jone ka loni ka cha Coran la no tuye mira abo le folo ka do kabru kono o ko fa be don lakan. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Selon Abu Musa radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est glorifier Allah le Très-Haut que d'honorer le musulman aux cheveux blancs, d'honorer celui qui possède tout le Coran sans excès de recherche, dans son interprétation et sans négligence de sa lecture assidue, et d'honorer le détenteur du pouvoir juste. Amnena kabo Abu Musa malaka jemama alakira ko alayhi salatu wassalam ka shigbe bonya we ala yere bonya yi ni ka mokoroba yi shigbe le ka bonya ika ala yere le bonya ni ka Qur'an kalambara mo be Qur'an lo wa ate damatimi Qur'an barake to wala ay refati mabo Qur'an la ni ko bonya ika ala le bonya fama tleni nyamo tleni ni ka bonya ika ala le bonya. Donc on va s'arrêter ici. Ce chapitre nous exhortait à respecter les savants, à respecter les vieillards, à respecter même l'homme de pouvoir quand il est équitable. Donc alhamdulillah ni hadisa ni tuban la shula ka mokoroba bonya shigbe ka loni ke ba bonya ka hali nyamwo fangamaw ko bonya motleni o kela. Donc Allahumma innaka afuwun
تحب العفو فاعف عني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Donc alhamdulillah, le croissant lunaire n'a pas été observé, n'a pas été vu en Arabie Saoudite. Donc demain on va jeûner 31 jours et la fête c'est mercredi Inch'Allah.